हेल्थ आबशार की जानिब से नबाताती गठ जोड़ का अगला हिस्सा मुलाहिजा फरमाएं। अब फलों के बाद जड़ी बूटियों के सरदार कलवंजी और कुस्तशीरी ने अपना तारुफ पेश किया। मीस कुस्तशीरी ने कहा कि अगर मेरे साथ कासनी, कलवंजी, सना, जंजीबील को मिलाकर या अलग अलग इस्तेमाल किया जाए और इसकी मिकदार मर्ज की नौयत के मुताबिक इस्तेमाल की जाए तो यकीनन बीमार लोगों को फायदा हो सकता है। मीस कुस्तशीरी ने अपनी तारीफ बयान करते हुए कहा कि मैं 70 बीमारियों के इलाज में मुफीद हूँ, जिसमें ज़ातुल जम्ब एक बीमारी है और कोरोना में रेशा जो फेफड़ों को मुतासिर करता है, इसको खत्म करने की सलाहियत रखता हूँ। और कलवंजी तो तमाम बीमारियों का इलाज है। इसमें अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर बीमारी की शफा रखी है। लिहाजा साइंसदानों को चाहिए कि वो हमारी खिदमात को दुनिया के सामने उजागर करें। और तभी ज़ंजीबील हजरत ने कहा कि अगर मुझे थोड़ा थोड़ा शहद के साथ लगाकर खाया जाए तो मैं कोरोना जैसी बीमारी को खत्म करने की सलाहियत रखता हूँ। और फिर इसने कहा कि मुझे हजरत इमाम रजा ने अपने खत ज़हबिया में लिखा है और जो लोग इस खत का मुताला करना चाहें वो इस खत को जरूर पढ़ें। ये वो खत है जिसे इमाम रजा ने मामून रशीद को लिखा था और उसने इसे सोने के पानी से फिर लिखवाया था। अब जनाब दालों और बीजों की नुमाइंदा अरहर और ऊंट ने अपना तारुफ बयान करते हुए कहा, आप हमें भी अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। अरहर ने कहा, मैं जख्मों को भरने का बेहतरीन इलाज हूँ। और मोठ ने कहा कि मैं पथरियाँ, रसोलियाँ, हर किस्म की बलगम को जिस्म से निकालने की सलाहियत रखती हूँ। मुझे सिर्फ पंसारी की दुकान पर देखा जाता है। अगर आप लोग मुझे इस्तेमाल करें तो आपके गुर्दे के अफाल 100% ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग तो मुझे पहचानते ही नहीं है, वो मूंग की दाल समझते हैं। मैं मूंग की दाल से मिलती जुलती हूँ, लिहाजा जरा ध्यान से ही मुझे खरीदा करें। मेरे दाने पर सफेद लाइन होती है। आप इसे चाहे सूप बना के पिए या खाने की तरह दाल बनाएं। इंशाल्लाह आपके जिस्म की तमाम पथरियाँ, रसोलियाँ और गलीज मादे जिस्म से बाहर निकाल दूंगी। अब जनाबारी फूल महकते, लहराते, खुशबू बिखेरते हुए गुलदान की सूरत में स्टेज में आए और उन्होंने आकर कहा कि अगर हमारी खुशबुओं को आप मुसलसल इस्तेमाल करें तो आपका दिमाग तरोताजा रहेगा, सोचने समझने की सलाहियत बढ़ेगी और अगर आप हमें अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बीमारी में भी शफा होगी और गंदे मादे आपके जिस्म से बाहर निकल जाएंगे। जैसे अगर किसी को कब्ज है तो वो गुलकंद का इस्तेमाल करे तो उसकी तमाम नालियां साफ सुथरी हो जाएंगी। और हम माहौलियात को भी साफ करते हैं। और अगर इंसान हमें साफ सुथरा पानी मुहैया करे तो हमारी कारकर्दगी में 100% इजाफा हो जाएगा। बेजा खाद और स्प्रे से हमारी खूबसूरती मुतासिर हो जाती है। और तमाम इंसानों और साइंसदानों से गुजारिश है कि हमें कुदरती माहौल के मुताबिक पैदा किया जाए। हमें जल्द बड़ा और मोटा करने की बजाय हमारी अफजाइश नस्ल कुदरती तौर पर ही की जाए। इस तरह होने से हम इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर सकते हैं और कोरोना जैसे मूजी मर्ज का कला कमा कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए तमाम नबातात ने आवाज़े बुलंद नारा बुलंद किया और कहा, वाह जी वाह, क्या खूबसूरत बात कही है और किस नाजुक बात की तरफ इशारा किया गया है। और खासकर इंसानों को एहसास दिलाया गया है कि वो उनको उनके हाल के मुताबिक ही जमीन से पैदा करें। और फिर फूलों ने कहा, तमाम दुनिया के सरदारान, वुज़रा, साइंसदानों और डॉक्टर से अपील की जाती है कि वो लोगों को इस बात पर राग़िब करें कि वो हमें कुदरती माहौल के मुताबिक पैदा करें। और फिर इसके साथ साथ
مویشیوں کا ایک بڑا ریلا آیا اور اس نے کہا ہم بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ہماری حالت پر بھی رحم کیا جائے، ہمیں ادویات دے دے کر موٹا اور جلد بڑا نہ کیا جائے، ہمیں ادویات سے دور رکھا جائے اور کھلے مقامات پر ہماری افزائش نسل کو بڑھایا جائے، خاص کر مرغیوں اور بکری کی تمام فیملی والے جانوروں نے بھی کہا کہ ہمیں کھلے میدان میں چلنے پھرنے دیا جائے اور پہاڑوں پر جو جڑی بوٹیاں لگی ہیں وہ ہمیں گھوم پھر کر کھانے دی جائیں تاکہ ہمارا دودھ اور گوشت تندرست و توانا ہو اور وہ انسانیت کے لیے اچھا ثابت ہو۔ تنگ جگہ پر ہم بالکل خوش نہیں رہ سکتے، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اور تھوڑی سی جگہ پر گھوم پھر کر چلنے سے ہم عاجز آ گئے ہیں، اور خدا کے لیے ہمیں بیجا ادویات کھلا کھلا کر موٹا نہ کیا جائے۔ ان ادویات کے اثرات ہمارے جسم میں ملتے ہیں اور وہ پھر جب انسان کھاتے ہیں تو ان کے لیے اور بھی زیادہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں، لہذا ہماری انسانوں سے اپیل ہے کہ ہمیں بھی قدرتی ماحول کی طرح ہی بڑھنے اور پھلنے پھولنے دیا جائے۔ آپا بھی، باجی جی، مسز خان نے کہا ہاں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بڑی بی نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں اپنی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال کرتی ہوں، میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ انسانوں نے ان 2 سالوں میں کرونا پر کسی حد تک قابو تو پا لیا ہے، لیکن اس کی شکلیں بدل کر دنیا میں پھر نمودار ہو رہی ہیں۔ ڈیلٹا ایک اور خطرناک قسم کا جراثیم ہے جو انسانی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے صفائی اور ستھرائی کا خیال کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ دوری سے ایک تیر کے فاصلے پر رہیں، یعنی کہ آپ اپنا ماسک لگا کر رکھیں اور دوسروں سے دور رہیں، چاہے آپ نے ویکسین لگوائی ہے تب بھی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ مجھے امید ہے میرے تمام سامعین، ناظرین، حاضرین اور غائبین ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو محفوظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ تب اس نے اپنی ایک نظم پیش کی اور کہا آپ کھانا کھانے کے لیے ساتھ والے شامیانے میں تشریف لے جا سکتے ہیں، اور پھر بڑی بی نے اپنی ایک نظم پیش کی، ہائے میری صحت کی نشانیاں، ہائے میری ہیلتھ کی نشانیاں، ہائے میری ہیلتھ کی نشانیاں، جان کھو گئی کہاں، ابھی تو رکھی تھی یہاں میں نے کچھ ملٹھیاں، ذرا تو جا کے چیک تو کر بھابھی کی پیالیاں، ایسے تو نہ کہیں ماما یہ ہیں ہماری فیملیاں، یہ اتنے سارے لوگ ہیں، یہاں کوئی تقریب ہے، یہ دنیا بھی عجیب ہے، کرونا بھی قریب ہے، نہ اس کو سمجھو نہ تواں، ہوا میں بھی ہے رواں، ویکسین بھی لگانی ہے، جڑی بوٹی بھی لانی ہے، اب مٹنی ہے کرونا کی کہانیاں، ہر میری ہیلتھ کی نشانیاں، ابھی تو رکھی تھی یہاں، ابھی تو رکھی تھی یہاں، اس بگول بیٹی کو دیکھ تو، بیسن اور جو کی روٹیاں، ابھی تو رکھی تھی یہاں برتنوں کے درمیان، ذرا تو جا کے چیک تو کر چچی کی الماریاں، ایسے تو نہ کہیں ماما یہ ہے ہماری فیملیاں، دل میرا ہے ڈولتا کچھ نہیں ہے بولتا، دل میرا ہے ڈولتا کچھ نہیں ہے بولتا، ٹینشن میری دور کر لاکھ لے
इसमें नई कहानियां, हर मेरी हेल्थ की निशानियां, अभी तो रखी थी यहाँ पुदीने की गड्डियां, जरा तू जाके चेक तो कर ताई अम्मा की डब्बियां, ऐसे तो ना कहे मम्मा कहाँ चली है जाहिरा, इधर तो लौट इधर तो आ, ऐसे तो ना कहे मम्मा न इनको जाने बेईमान, न इनसे हो बदगुमान, चलो जी किस्सा मुख्तसर तुम्हारा नुक्ता-ए नजर, ऐसे तो ना कहे मम्मा वैसे तो ना कहे मम्मा, दर्द हो तो हो मगर गुम तो है निशानियां, फिक्र हो तो हो मगर कहाँ गई निशानियां, क्या ले गया तेरा मियाँ, क्या ले गया तेरा मियाँ, हर मेरी हेल्थ की निशानियां, फलक तो हो गई राह। नज़म के बाद बाजी जी ने तमाम ख़वातीनों हज़रात को ख़त-ए-ज़ाहबिया और मोटापा कम करने के लिए चाट पेश किया और तमाम मेहमानों को खाने के शामियाने की तरफ जाने का इशारा किया। यकीनन ये अफसाना आपको पसंद आया होगा। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी आरा से नवाजें। खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।